नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुश्तबा हसन आपकी खिदमत में हाजिर। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत प्यार के। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। नाजरीन, रोज़ाना मैं कहता हूँ कि चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। उस पॉइंट पे जाने से पहले ज़रा एक और पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और प्लीज़ इस वीडियो को छोड़िएगा मत, कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये एक एहतजाज भी है आप सब की तरफ से, मेरी तरफ से। ये वीडियो देखें। हाँ तो नाजरीन, आपने देख लिया, ये बच्चा है यूसुफ, नाम है फ़लस्तीन का। गज़ा का क्या कह रहा है? प्लीज़ स्टॉप, आई एम यूसुफ, नो वाटर नो फूड, प्लीज़ स्टॉप। एक व्लॉग में देख रहा था तो उसमें एक भाई कह रहे थे कि इमेजिन करें ये बच्चे हमारे हों और वो इस हालत में हो तो हम क्या करेंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई ये बच्चे हमारे ही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, हम में ताकत ही नहीं है कि हम इनकी हेल्प कर सकें। और जिन में ताकत है वो खामोशी से बैठे हुए हैं और अपनी वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने ओहदों को एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे अपने बच्चे हैं। अगर हम अपने बच्चों के साथ आज खुश हैं, हम तो बड़े आराम से कहते हैं कि हमारा किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है। हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उस किबला अव्वल को बचाने के लिए ये मासूम बच्चे कुर्बानियां दे रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे। ये वीडियो उस बंदे के दिल पे लगेगी या मेरे दिल पे लगी है कि जिनके घरों में इतनी उम्र के बच्चे हैं और इस तरह की वो बातें करते हैं। ये वो एक्सेंट है और वो क्या कह रहा है? प्लीज स्टॉप। और मेरे भाइयों, हमारे बच्चे तो इस उम्र में, जिस उम्र में वो इसराइल को कह रहा है कि खुदा का वास्ता है रोक दो इस जंग को, हमारे ऊपर मिसाइल न फेंको, धमाके न फेंको, इस उम्र में हमारे बच्चे हमसे टॉयज मांगते हैं, हमसे प्यार मांगते हैं। ये वो बच्चे हैं, अगर इनकी माँ है तो बाप नहीं है, अगर बाप है तो माँ नहीं है, अगर दोनों हैं तो भाई नहीं है, बहन नहीं है। इन बच्चों ने 2-2, 3-3 अपने घरों में जनाजे देखे। 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन ये हमारे मासूम बच्चे रह रहे हैं। आज मैं हाथ जोड़कर इन बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ कि ऐ मेरे बच्चों, हमें माफ़ कर दो। हमारे पास, मेरे पास, मेरे देखने वालों के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम आपकी मदद कर सकें। काश कि हम आपके लिए आवाज़ उठा सकते होते। जितनी हम कोशिश कर रहे हैं, जितनी हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मेरे बच्चों हमसे नहीं हो पाएगा। और जो कर सकते हैं वो खामोशी से बैठे हुए हैं। क्या तुम लोगों ने खुदा और उसके रसूल को मुंह नहीं दिखाना? क्या बताओगे जब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि मेरी उम्मत के कुछ बच्चे वहां पर मौजूद थे और उन बच्चों पे इतना जुल्म हुआ और तुम लोग सिर्फ मुसलमान बने रहे, तुम लोगों ने मुसलमान होने का हक भी अदा नहीं किया, उन बच्चों के लिए आवाज़ तो बुलंद कर देते। मैं रोज़ाना अगर चाहूँ तो इन बच्चों पर वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मैं इन बच्चों को बेचना नहीं चाहता। लोग कहेंगे कि पता नहीं ये वीडियोस बना के पैसे कमाना चाहता है। आज मेरे स्क्रॉलिंग कर रहा था तो मेरे सामने ये वीडियो आई है। कसम बखुदा मेरा दिल हिल गया, क्योंकि मेरा अपना इतना बच्चा है, वो भी इसी तरह की बातें करता है ना, इसी एक्सेंट में। यही जब मैंने इसकी बातें इस बच्चे की सुनी है, मैंने कहा, लोग कहते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो कि आपके बच्चे महफूज हैं। और यार, ये भी तो हमारे बच्चे हैं, इनके लिए हम क्या करें, इनके लिए हम क्या कहें? अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। ये हमारी तरफ से एक एहतजाज था जो हमने रिकॉर्ड करवाया है। गुजारिश है हमारी, रिक्वेस्ट है इन मलून इसराइलियों से, खुदा इन्हें गर्क करे, तबाह करे, कि खुदा का वास्ता है हमारे बच्चों को तो बख्श दो।
ہم میں اتنی طاقت کوئی نہیں ہم آپ سے لڑیں. جو لڑ سکتے ہیں وہ آرام سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہی رحم کر لو, آپ ہی رحم کر لو. کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ تم لوگ قوم بنی اسرائیل ہو, کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو, حضرت موسیٰ کو؟ ہاں, اور کیا منہ دکھائیں گے یو ایس والے جو آواز نہیں بلند کر رہے حضرت عیسیٰ کو؟ اللہ اکبر. اور میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ کیا منہ دکھاؤ گے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم آرام سے کلمہ پڑھتے رہیں, ہم آپ کی نمازیں پڑھتے رہیں, لیکن نماز کے لیے, آپ کے کلمے کے لیے جو کٹے ہیں وہ فلسطین میں تھے, ہم نہیں تھے. قربانیاں انہوں نے دی ہیں. اللہ تعالیٰ فلسطین کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, غزہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, ان بچوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. اب مجھ سے ویڈیو دوسری بند تو نہیں پائے گی, اب دوسرا ٹاپک یہاں سے مجھ سے شروع ہو نہیں پائے گا, لیکن لیٹس سٹارٹ. ایک چھوٹا سا کلپ ہے ایمان کا اور آن شیخ کا, وہ ذرا دیکھیں. یہ دیکھو اللہ میں نے اتنا پیارا موسم کیا ہے, اتنی پیاری رحمت برسا رہے ہیں. صحیح بات ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے جب اللہ خوش ہوتا ہے نا تو وہ رحمت بھیجتا ہے, اور رحمت بیٹی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. اس وجہ سے بیٹیاں مانگو, بس بیٹیوں کے نصیب سے تھوڑا سا ڈر سا لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بیٹیوں کی بڑی عزت کیا کرو. تو جی دوستو, جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان کو ہم نے پھینک دیا. ہاں تو ناظرین, آپ نے کلپ دیکھا ہے, یہ اس کے ولاگ میں سے میں نے لیا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے رحمت عطا فرماتا ہے. جیسا کہ پھر اس نے کہا کہ بیٹیاں, بالکل بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں, کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو وہ والے والدین بھی دیں جو ان بیٹیوں کی قدر بھی کر سکیں, جو ان بیٹیوں کو سنبھال سکے, جو ان بیٹیوں کو محفوظ رکھ سکیں. بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں قیمتی ہوتی ہیں, ان کی عزت بھی زیادہ ہے, ان کی حرمت بھی زیادہ ہے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, اگر جھکنا پڑ رہا ہے تو جھک جاؤ. جو بھی کرنا ہے, جس طریقے سے بھی ہو رہا ہے, اپنی بیٹی کو اپنے گھر بھیجیں, اپنے نواسے کو اپنے گھر بھیجیں. آپ لوگ 6 دن سے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہو گیا ہے, پیچ اپ ہو گیا ہے, صلح ہو گئی ہے. اگر ہو گئی ہے تو کیوں نہیں بھیج رہے اسے اپنے گھر؟ کیوں کام کو لٹکا کے آپ نے رکھا ہوا ہے اتنا؟ کیوں لٹکایا ہوا ہے, کیا وجہ ہے؟ چھوڑیں, بھیجیں اسے اپنے گھر, اپنے شوہر کے گھر, وہاں پر جا کے انجوائے کرے. ابھی اسٹوڈیو بنا رہا ہے رجب بٹ, اور رجب بٹ کی والدہ اور غزل جا رہی ہیں شاپنگ کرنے. کیا اس کا حق نہیں تھا کہ یہ جاتی شاپنگ کرنے کے لیے اپنے شوہر کے اسٹوڈیو کے لیے اپنی ساس کے ساتھ؟ اس طرح کے موقعوں پہ جو ہے وہ زیادہ پیار بڑھتا ہے. لیکن تم لوگوں نے ہر اس ٹائم پر غلطی کی ہے جب رجب بٹ کو بیوی کی ضرورت تھی, جب رجب بٹ کی ماں کو اپنی بہو کی ضرورت تھی. خدا کا واسطہ ہے, اب بھی گزارش ہے میری کہ اب اگر یہ پیچ اپ ہو رہا ہے تو اسے خدا کے لیے اب دوبارہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ کریں. آج میں اتنے کہہ سکتا ہوں. بہت شکریہ.